Allah alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Dar javani munum zati farman chuzbu gunagar ya Rasulallah. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Chuzbular zanwini temi gatkar chuzbu badkar ya Rasulallah. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Taaj nabiya yemkit chani darbar het wasilai alam bardara say. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah. Taaj nabiya kare kya chusbular zan het wasilai amir kabir asay. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah. Kar kya buyuni chusnu chalan het wasilai khaj ajmir asay. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah. वही चाची नबिया करे क्या चुस्बो मंद चान हेत वसीलाई गोसुल अजम दसगीर आसई. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Taaj nabiya paas karijam panni tati het wasilai Sheikh Hamza Makdum asay. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. पास करी जमयुमन साहिबन हुंद हेत वसीलाई बोचोर यार आसई. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Chuzbular zan kar kya temi darbar het wasilai shahzad asay. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Vay toki yıtı çüsü tütü braçamına çüsbü dağdar ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Paas kari jam me temani hund yum chichon yarigar ya Rasulallah. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Chiragtar majid das bas tamanna gusne didar ya Rasulallah. Allah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah.